Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Khalid Rizky. In this video, I will explain you about narrative text. Okay, what is narrative text? Narrative text is a type of text that tell a chronicle story in the past tense. Jadi narrative text ialah suatu teks yang menceritakan tentang suatu kejadian yang telah terjadi dan dijadikan suatu cerita. Selanjutnya, adapun the purpose of narrative text ialah the aim of narrative text is to entertain the reader through the amusing story. Jadi kegunaannya ialah untuk mengentertain atau menghibur seorang pembaca dari ceritanya tersebut. Terus, selanjutnya tipe-tipe dari types of narrative text. The first is fairy tale, the story about a fairy. Fairy tale ialah narrative text yang bercerita tentang fairy, and second science fiction yang narrative text yang bercerita tentang science fiction seperti alien dan teknologi-teknologi masa depan. And third, the mysteries, the narrative text story about mysteries like memecahkan kasus kejahatan ataupun memecahkan misteri. And fourth is romance, the story about romantisme tentang dua sepasang kekasih. And five, horror story, this story narrative text explain about story of ghosts or scary story. And six is the adventure story about adventure of people going around in world. And seven is fables, the narrative text fable ialah cerita tentang binatang atau hewan yang berbicara seperti manusia. Dan the last is folklore, the narrative story about cerita rakyat. And the generic structure of narrative is ada empat. And first one is orientation, introduction of character setting. In this first generic structure ialah menjelaskan tentang pengenalan terhadap karakter, tempat, dan waktu. Yang kedua, complication, the problems faced by the character. Jadi in the second generic structure is about masalah yang dihadapi oleh seorang karakter utama atau karakter dari cerita. Yang ketiga yaitu resolution, the solution or resolution to the problem. Jadi ketiga ini adalah dari pemecahan masalah dari seorang karakter utama. In the resolution ini bisa menyebabkan alur ceritanya baik ataupun buruk. And in the fourth, in the last, the reorientation. And in the orientation is contain the ending ataupun pemecahan masalah dan juga moral pesan-pesan moral. And this is the language feature of narrative text. Jadi di narrative text itu menggunakan 4 language feature ini. In the first is using a simple past tense. Seperti contoh, I visited Paris last summer. Jadi use a simple past tense. I visit Paris last summer. Jadi saya telah berkunjung ke Paris musim semi yang lalu. Yang kedua,
using adverb of time. Seperti contoh ini, they traveled to Japan 2 years ago. And Japan 2 years ago, 2 years ago ini adalah adverb of time-nya, menjelaskan waktu dia telah pergi ke Jepang. And third, using adjective. Nah, ini seperti contoh, the brave knight enter the dark. Nah, jadi the brave knight ini, brave-nya ini adalah adjektif yang menjelaskan tentang seorang knight ini. Jadi biar lebih menggunakan adjektif untuk lebih variasi dari ceritanya lebih menarik. And four is menggunakan noun phrase. The bright morning sun. Jadi the bright morning sun ini adalah noun phrase yang menjelaskan dari kalimat sun ini. Okay. Ini contoh, the example of narrative text. This is folklore, the legend of Mount Batur. In the first sentence is introduction, in like you see, and the second one is the and third is the pemecahan masalahnya, and the fourth is the ending. Okay, maybe that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.